Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fi hadis qasir bismillahirrahmanirrahim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansit wal imam yakhtubu faqad lagaj wa malagha fala jum'atala anshitu wa la tatakallamu indal khutbah jami'a rahimakumullah. Faqala Allahu fi suratul ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum farudduhu ila Allah wa rasulihi tu'minuna in kuntum tu'minuna billah dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Faqala Allah fi suratul ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Hal adulukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah dzalika afdalu darajatin 'indallah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita sejenak review kembali kepada ibadah yang telah kita lakukan, yang telah kita laksanakan. Dari tidur sampai tidur lagi, dari ganti hari lagi, ganti bulan lagi. Sekarang sudah masuk kepada bulan Muharram, yang mana bulan Muharram itu adalah bulan yang dikatakan tahun baru Islam. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at sampai kepada kita yang masih konsekuen dan konsisten kepada kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Di dalam Al-Qur'an tadi telah khatib bacakan dalam mukadimah yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada utusannya, wa ulil amri minkum, dan yang telah kalian angkat. Fa in tanaza'tum, apabila ada sebuah perselisihan, ada sebuah perbedaan, ada sebuah centang perenang, maka farudduhu illallah, kembalikan kepada Allah. In apabila kuntum terbukti engkau tu'minuna billah,
beriman kepada Allah. Dzalika, yang demikian itu bagimu, khairun, lebih baik, ahsan ta'wila, daripada yang lebih baik. Di dalam Al-Quran yang tadi mentendensiuskan kepada kita atau menekankan kepada kita, ada yang perlu kita taati, itu ada 3 golongan. Pertama yaitu atiullah. Yang pertama, yang lebih utama, yaitu kepada Allah. Kenapa kita harus taat kepada Allah? Karena Allah itu yang telah menciptakan alam semesta yang begini megah dan mewah. Kemudian Allah yang telah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah yang telah menciptakan bumi dan langit beserta isinya, beserta manusia. Pertama, kita disuruh oleh Allah untuk beribadah, makanya kita harus taat. Jangan menolak, jangan enggan mengerjakan. Harus sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Kebanyakan manusia di zaman yang serba modern ini, kebanyakan bukan sami'na wa ata'na, justru sami'na wa asaina. Sami'na, kami mendengar, kami taat, itu yang bagus. Tetapi yang jelek itu sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami berpaling. Itu bahaya yang semacam itu. Kemudian yang kedua, kata Allah, yaitu war rasul, yaitu utusan kita atau utusan Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekarang nabinya sudah tiada, sahabatnya sudah tiada. Siapa yang harus kita ikuti? Dalam hadis dikatakan al ulama'u warithatul anbiya, yaitu kita harus taat kepada alim ulama. Kenapa kita harus taat kepada alim ulama? Karena alim ulama itu yang lebih banyak riyadhah, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Pertama, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yaitu kita harus taat kepada pemimpin yang telah kita choice, yang kita telah pilih. Sebentar lagi kita akan pemilihan presiden 2024. Nah itu, sehingga kita memilih si A. Rek alus, rek goreng, harus ditaati karena kita yang memilih. Jangan sampai kecewa di akhir, makanya caring cing pageh kancing cing sarge pageh ikat. Masa artinya itu kita harus hati-hati memilih pemimpin itu yang harus memiliki punya kriteria yang menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Mana di antaranya kalau kita memilih pemimpin yang pertama, yaitu orang yang memiliki siddiq, orang yang memiliki kebenaran di dalam ucapannya, orang yang memiliki kebenaran di dalam perilakunya, dan orang yang memiliki science of creation, artinya memiliki ilmu yang mumpuni. Bukan ilmunya pedati, bukan ilmunya taklid buta, tetapi memiliki konsep yang jelas. Mana konsep yang jelas? Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan pilihlah oleh kalian atasnya pemimpin yang benar-benar mengajak kepada hubbullah, jangan hubbus syaitan. Fa in tanazatum farudhu ilallah, apabila ada sebuah perbedaan, ada sebuah pertentangan, maka back to Quran, kembalikan kepada Al-Quran. Insya Allah kalau barometernya Al-Quran, tidak akan jauh panggang daripada apinya.
In kuntum, kata Allah, apabila engkau beriman kepada wa rasulihi, dzalika, yang demikian itu bagimu, khairun, lebih baik, wa ahsanu ta'wila, yaitu kepada yang lebih baik, kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa surat keempat ayat 59. Kemudian bulan Muharram. Bulan Muharram itu bukan seremonialnya saja. Sebenarnya kita pawai obor dinya ya. Tetapi isi daripada esensi daripada Muharram itu sendiri itu apa sebenarnya? Muharramnya itu apa yang kita pilih? Di dalam Muharram itu banyak kejadian-kejadian waktu baginda Nabi, banyak kejadian diantaranya pembebasannya Nabi Yunus dari ikan, kan? Nah, itu banyak sekali sebenarnya kalau disebutkan satu persatu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijarah. Wahai orang-orang yang telah beriman, apakah kamu mau aku tunjukkan sebuah perjualbelian yang tidak akan mengalami kebangkrutan, kata Allah. Yang pertama, tu'minuna billah. Pertama, iman kepada Allah. Iqrarum bil lisan, tasdiqum bil qalbi, wa amilun bil arkan. Ucapkan dengan lisan, benarkan dengan hati, laksanakan dengan seluruh anggota badan kita. Anggota badan kita menjadi saksi nanti di kemudian hari. Yang akan berbicara hanya tangan dan kaki yang akan bisa bicara nanti menjawab kepada Allah. Kalau mulut itu akan disumbat oleh Allah karena suka gede bohong. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan juga jihad di jalan Allah. Kemudian dengan apa aja diantaranya? Yaitu dengan amwalukum, dengan harta kalian. Kalau kita punya harta, dermakan untuk berjuang di jalan Allah. Contoh, di zaman baginda Nabi, istri baginda Nabi Siti Khadijah itu saudagar kaya. Akhir hayatnya sampai tidak punya kain kapan sedikit pun. Berarti hartanya habis untuk umat Islam. Barakallahu innahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ahli Jemaah Masjid Jami Al-Ikhlas, kita sebentar lagi akan pergantian presiden. Kita harus memilih presidennya yang betul-betul mempunyai kredibilitas, mempunyai akuntabel dan akuntabel, yang memiliki kemampuan, skill kepemimpinannya. Jangan sampai ulah nepikan kaki ya caring cing pagah kancing cing serga pagah ikat. Kita tidak hati-hati di dalam memilih. Nanti kalau 5 tahun kan dipimpin lama. Kalau sudah dipilih ya udah. Itu makanya yang tadi wa ulil amri minkum, dan taat kalian kepada pemimpin yang telah kalian choice, yang telah kalian pilih. Jing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana, jing asak-asaknya milih bisi kadohong jagana. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Ya Allah, datangkanlah pemimpin yang amanah, patanah, sidik. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada umat Islam yang berkah dan barokah, dan juga bisa pergi ke Mekah, sisanya membeli sawah dan naik mobil mewah, dan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, mempunyai anak soleh solehah, di akhir hayatnya menjadi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah an taqulna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal bagh wa la dzikrullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها نحن المنزلون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليك يا نبي السلام عليك اللهم صل كما صليت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ببرة القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا محمد رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد الذاكرين حمد الرازقين حمد يوفي ويكافئ نعمه مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الحكم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا صلاة تنزلنا بها من جميع الأهوال والعافات وتقننا بها من الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وتملك على الدرجات وتبلغنا السلبيات من جميع الخيرات وبعد الممات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجنة كريمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذي وسير السر بالأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا سيدي وبارك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر جبت سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين